Ay, magkatawag kang katulong. Okay guys, binubula na yung pata. Wala akong katulong kumain yan. Ayan ang pata. Uno. Isa na ang bakante, oh. Dalawa. Ang ulit. Lipstick ako, baka gaganda-ganda. Dos. Tapos magpatina ng buhok. Ay, hindi. Para magmukhang 30 anyos. Tres. Pero pag ako nagsitinaan, bata pa ako, ano? Oh! Pag magsisimang, 30 anyos nga eh. bata ka pa naman. Cuatro. Naisip mo lang kasi yung may negative. Senior ka na ba, madam? Cinco. Ah. Seis. Siete. 14! Ocho. Nueve. Sampo. Bakante akong mukha. Mayroon sana nung Onse. pagkakalay yung driver kababayan ko, kaya lang non-stroke yung lisensya eh. Ipaproof mo. Mabait sana yun. Doce. Ano mo? Yung kapitbahay. Ngayon, Arian? Non-stroke. Trece. Hindi, ipaproof nga. Sabihin mo, ayusin yung lisensya niya. Matagal pa yun siguro. 14. Hindi pa professional na. Kailangan. Walang pera ko. Abay, bakit wala ako supply? Pwede na yung ipa-professional kaya lang. Quince. Dieciséis. Mabait pa sana yun. Paano yun? Hindi ka na mag-supply, okay na yung buhok. Ah, hindi ah. 17. 18. 19. 20. 20 na lang. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 10 na lang. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 38. 37. 37. 38 na. 37 pa lang. 38. 39. Last ball. Hmm. Lah, City, 1. Single. Oh, Pag dundon, pag uno, tigbak.
Puta, wala. Dalawa to, City Uno eh. Ambot, pagkapan. Oh, walang laman, oh. Walang taya. Dun. Puta, ano? City Uno. Uno City. Uno lang. Pero parang may lawit ah. Uno lang. Walang tama, uno lang. Uno ta. Okay guys, uno lumabas. Puta na. Walang taya to. Wala, di mo natayaan eh. Sa 26 pinili mo eh. Uno. Okay, Okay. nakakabig din. May ulam na.